बिल्ला फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब अगर कोई चाहता है इस वज़ाहत के बाद निजात, तो उसका तरीका ये है, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, ताग़ूत अल्लाह के अलावा, हमेशा ज़हन में रखें, ताग़ूत अल्लाह के अलावा जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, जो हद, जो हुक्म, जो कानून, जो निज़ाम अल्लाह की तरफ से नहीं है और अल्लाह के निज़ाम कानून हद के मुकाबले में है, इंसान ने बना लिया है, वो तुग़यान है, वो ताग़ूत है, वो सब ताग़ूत है। वो आईन भी ताग़ूत है, वो कानून भी ताग़ूत है, वो निज़ाम भी ताग़ूत है, वो शख्स भी ताग़ूत है, वो ग्रोह भी ताग़ूत है, वो पार्टी भी ताग़ूत है, वो तंजीम भी ताग़ूत है। जो फरमान मुक़्तदिर फरमान रवा के फरमान से हट कर है, वो सब तुग़यान है और उस सब का इनकार करना है। ये ला बहुत वसी है। तुग़यान का इनकार करना है, ताक़ूत का इनकार करना है। और इस तुग़यान में बहुत कुछ वो है जो खुद इंसान ने खुद बनाया हुआ है। ये जो इनकार करने जा रहा है दूसरों की बनाई हुई चीजें, ये गौर करे कि मैंने खुद भी तो तुग़यान में बहुत कुछ बनाया हुआ है। उमूमन आयात को लाठी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हिदायत के तौर पर नहीं करते। कुछ लोग इस्तिखारा निकालते हैं आयात से, लॉटरी टास का वो फायदा उठाते हैं कुरान से, कि एक तरह से तौहीन है कुरान की। मसलन कहते हैं सिक्का फेंको, सिक्का नहीं है, तस्बीह निकाल लो, तस्बीह नहीं, चलो कुरान से निकाल लो। इश्तिबाह है। हिदायत लो कुरान से। और एक तबका और क्या करता है, कुरान की आयात को लाठी के तौर पर इस्तेमाल करता है, कोड़े के तौर पर दूसरों के ऊपर। ये भी हिदायत नहीं लेता, ये भी सूए इस्तिफादा है कि दूसरों ने जो कुछ बनाया है खुद से अल्लाह के आईन के मुकाबले में, वो तुग़यान है, वो ताग़ूत है। तो जो कुछ खुद बनाया है, आपने बनाया, वो क्या है, वो तुग़यान नहीं है। अगर अल्लाह के कानून से बाहर है, वो अगर अल्लाह के फरमान से बाहर है और खुद बनाया है, वो भी तुग़यान है। उसका पहले इनकार करें। जो खुद बनाया है, खुद जो मूर्ति बनाई है पहले वो तोड़ो, खुद जो बुत बनाया है पहले वो तोड़ो, खुद से जो अल्लाह के आईन के मुताबिक मंशूर बनाया है वो पहले तोड़ो, उस पर पहले कदम रखो, बाद में दूसरों के बनाए हुए का इनकार करो। लेकिन ये जरूरी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये कलमा है, ये वरूदेदार दीन है। इस दीन में आने के लिए इकराह नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत वाज़ेह है दीन। ये सरहद दीन की रोशन है। क़द तबय्यन ar-रुश्द मिनल ग़य। अब जब इतना वाज़ेह रास्ता है तो अब क्या करना है, तुग़यान का इनकार करें। तुग़यान रोशन हो गया, वाज़ेह हो गया, ताग़ूत बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये तुग़यान है। और जो कुछ इलाह की जानिब से है वो दीन है। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, जिसने ताग़ूत का इनकार किया और अल्लाह पे ईमान लाया, इसके हाथ में मजबूत सहारा आ गया है, ये इंश्योर्ड हो गया है, ये बीमा हो गया है, इसकी जमानत हो गई है, इसको दे दी कुरान ने सनद। इसके हाथ में मजबूत सहारा, उर्वतुल वुत्का आ गया है। उर्वा ऐसी सरजमीन पर, ऐसे रास्ते पर इंसान चल रहा हो जहां फिसलने का खतरा हो, गिरने का, जहां किसी चीज का सहारा लेके इंसान बच सकता है, वहां पर जो सहारा बचाए इंसान को। हर चीज जो थाम ले वो उर्वा नहीं है। उर्वा वो सहारा होता है जो गिरने से बचाए, जो फिसलने से बचाए, जो मरने से बचाए, जो हलाकत से बचाए, उसे उर्वा कहते हैं। वुस्का मजबूत, वसूक वसीक, काबिल भरोसा, इतना वो सहारा जिस पर इंसान अपना पूरा बोझ भी डाल दे तो वो तहम्मुल करता है, उसके अंदर
طاقت ہے کہ انسان کا بوجھ پورا اٹھا سکے. تمام خلق خدا بھی اگر اس سے سہارا لے لے نظام الوہیت خدا سے کہ اپنا مقتدر حاکم اللہ کو مان لے, اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. باقیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عنکبوت کا جالا جو کہ خود بنایا ہے انہوں نے. طغیان, طاغوت, عنکبوت کا جالا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی نظام بنا لیا ہے ان کی مثال عنکبوت کی. یہ عنکبوت ہیں, سب مکڑیاں ہیں. یہ گروہ, یہ پارٹیاں, یہ لوگ, یہ مجموعے, یہ سب مکڑیاں ہیں. مکڑیوں کے گروپ ہیں, مکڑیوں کی تنظیمیں ہیں, مکڑیوں کی پارٹیاں ہیں. مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں. ان جالوں کو سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ جالے عموماً مکڑی جالا کوئی ہنرمندی کے لیے نہیں بناتی, ہنر نمائی کے لیے. جال بناتی ہے پھنسانے کے لیے, کیڑے مکوڑے شکار کرنے کے لیے. اب یہ جتنے بھی عنکبوتوں نے کیڑے مکوڑے شکار اور کیے بھی ہیں, کیڑے مکوڑے سارے اتفاقاً انہی عنکبوت کے جال میں ہی جاتے ہیں. وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آتے. آپ نے کوئی کیڑا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کعبہ جا رہا ہو. کیڑے مکوڑے سارے اسی جال میں اٹکے ہوتے ہیں. کعبہ میں باشعور انسان جا رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے. وہ بھی بیت ہے, وہ بیت اللہ ہے, یہ بیت العنکبوت ہے. یہ جال ہے, کیڑا مکوڑا یہیں اٹکا ہوا ہے, اسی کا عہدیدار بنا ہوا ہے اور وہ اس کو کھائے جا رہا ہے. یہ طغیان, یہ نہیں ہے سہارے. یہ بیوتات عنکبوت یہ نہیں ہے سہارے. عروۃ الوثقی مضبوط سہارا بشریت کا وہ ہے اللہ کی الوہیت کا نظام, کہ اللہ کو حاکم مقتدر مانے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ لا فمن یکفر بالطاغوت. یہ کیوں کہا فمن یکفر بالطاغوت؟ ایک ہی آیت میں یا دو آیت میں اس کے فوراً بعد لا الہ کی تشریح بھی کر دی ہے. چونکہ وہ بنا سکتے ہیں نا لوگ لا الہ کی خود ساختہ تفسیر کیا کریں گے کہ لا الہ خود ورد بنا دو. ورد سے بچانے کے لیے اس کو عمل کی شکل دی. یہ انکار طاغوت ہے. لا الہ الا اللہ نفی طاغوت ہے. کس طرح؟ ذہن سے, اپنے ایمان و اعتقاد سے, اپنی تصدیق, اپنی تسلیم سے پہلے انکار کرو. میں نہیں ہوں تسلیم, تصدیق نہیں کرتا, مانتا نہیں ہوں, قائل نہیں ہوں, مومن نہیں ہوں. انکار. خوب یہ کافی نہیں ہے. اب اس کا انکار, اس کو حذف کرنا. جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کا انکار کیا. صرف ذہنی انکار کافی نہیں ہے. فرعون کا اقتدار ختم کرنا. اور بعض فرعون ایسے ہیں کہ انہیں غرق کرنا بھی ضروری ہے. اگر غرق نہ ہو, بے شک اقتدار ان سے لے لیا جائے اور غرق نہ ہو, کافی نہیں ہے. غرق ہونا بھی ضروری ہے ان کا. یہ تکمیل ہو جاتی ہے یکفر بالطاغوت کی. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. آگے پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چونکہ ایک مضمون ہے اس وجہ سے یہ آیات آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں. لیکن تشریح ہے الہ کی, تشریح ہے نظام الہی کی.